unalia, unafanya kila kitu ili ujibiwe. Imani inakufanya umwamini Mungu kwamba kupitia hiki kitu basi nitapokea majibu. Ninamwamini Mungu atanijibu. Kwa hiyo hata ombi uliloomba leo, nakwambia ombi uliloomba usikate tamaa. Imani inakufanya uamini kwamba ipo siku utajibiwa, na ninakwambia hilo uliloomba utajibiwa kwa wakati sahihi. Kikubwa tu uwe na imani. Kwa hiyo hiyo ndio faida ya kwanza inayotufanya tumwamini yani hiyo ndio faida ya kwanza, kwamba tunapokuwa na imani inatufanya yani inatufanya tumwamini Mungu hata kwa mambo ambayo hatuyajui wala hatuyawezi. Kwa hiyo imani inatusaidia sana kumwamini Mungu. Leo tutaishia hapo, tutakuja tuangalia tena kipengele kingine. Mungu akubariki sana. Amen.